de kunjeta kan enti kunjeta se wo kan enti asofo de kunjeta de me hu ni ha no o problem pa ye me te say omofo nkofo bi ko so omo kwa so opamo mo so omo ko what is asem no obofo kwa the features aman ba no wa video bi ni publication me trend say yare kodi wu ababe so Ghana ni wiase papa bi si wonya anu aduro nje wi na say papa we am ni tie no so wonya coronavirus no anu aduro papa no kwese na siti ye na no kwese manya aduro bi a aduro timi ebo nipa etimi wo ba me office ya me no me secretary no omo ba me hanyina no mo kura mo ba mba no bi ne shop eti me we otofo no so me dance ni e wa abuchi hwe na wa share amanu wa abai okay wo US wo Germany wo Italy wo Dubai se asase ko na se de do ne fa ne de brewa e de brewa now de na papa we do do se tumi man ko amana no so enu anu Italy fo iwu dodo ene yemfa do nko hoy wakofa asam ko Akanti the internet the bell subscribe for more. Ebusuafo yema obibia akwaba enden so embra dwumedia fa no sunsum hwehwemu na asema ende ye de bra mu ne de editie na edihwe na edihye na edi subscribe asema na aba ne se ye na enum yare kodi wu aba ba sinsen wiase wiase amanyina scientists enimdifo kukudam preso menya yare ne ho aduro no ye ho anenya nte se ye papa bia oda rich herbal solution I friend Coco president. Osu wenya yare no anu aduro. Neja account odi ana odi asem nti. Ye say no yanga se bebo anan ni aba ye ba pe ho. Ni aba ba ji nchemu se ampa se yare friend coronavirus no. E ampa se wenya anu aduro ampa ana se e atesem. Enu nti mini okase mo somfo mo ade na bent Robert from that two ameje oso. Na me say creative director yi. Ma ba papa friend Coco president ho. Na be tun komani ebisa nse aso nsema ye tin wo studio se oso wenya yare coronavirus anu edu na no kra na afeso dwumadi a odi no na so e hanom no wadanadi ama nipa yin ehu bi eno nti momme anje brene ne papa ye fe no Coco president tun komo se aso de ekoso de ete ye de awoso petie no no kra na eno nti me papa akwaba papa ngase ma akwaba account be dwumadi e fe no sunsum hwehwemu yo me so me ma akwaba about rich herbal solution. Rich herbal solution. Maso yemi. Hana bidi me yene. Aha. Ene de account bi atoa Coco president na kasa e wona so e. Bampani ba akopɛ. Papa na wodi ankasa de sen. Oh me di no de no Korea na atam so de nkofo nimpa e Coco president. The person edumo me di na yira. Me bodi kwa nkofo ko de wi me tu Coco no. Me tu Coco ma eya akono. Obi to say metumi Coco. Itamo mo from Coco president. E was for many the one and only Coco president in Asia. Papa ya be pass ani ye ba benya no. Ni na ne say ye nyane ntie say video bi ni publication me trend say yare kodi wu ababe so Ghana ni wiase. Papa bi si wonya anu aduro. Nje wi na say papa we am ni tie no so wonya coronavirus no anu aduro. Papa no kwese na siti ye na no kre na enukuni said ye omo airport to ade ro na bia omo report ase inside akra den ebam ba no kwese manya aduro bi a aduro timi ebo nipa na won say enipa wo no immune system no say ne ho odenia den say yale say bio sa yale a yenyina ye tua say bia say virus ya ye kai say malaria say tafodo nipa say immune system no e strong one so say bio HIV cry dey say bitime den egurem so enti me no enna me mahu say na nanom hamai eni nubren che say enuanu nyenu bi wo ha ka bomu a etima immune system no den e strong minim da enye no enye say bia ya bebe yo minim da enti me te say sa yare na bana me say sa say omo ka no mazupi people say immune system no strong there ena me tena me that no den say bi ni muduane dia na wo say ni atwas wa me sha say na me nnom eti me wo ba me office ya me nnom me secretary nnom omo ba me hanyina no mo kura ma ba mba num bi ne shop eti me we otofo no so me dance ni e wa abuchi hwe
na wa share amanu wa abai okay but ya ni edu la ya kan ni wonu mu a so onu be jo no enye se bia omo aduro no omo no e kase bia aduro we e bia ni na ekotu sa ko na but wonu nipa na o ban atwen yare o bedu immune system na na strong eti wonu ma di we na afi e hyehyɛw na afi yare no nti we no nya sa mo virus na mo ka ho asɛm no covid-19 na mo ka ho asɛm no enko enti na menum for yare bia se de bibia ye de enti bia na je se me ni open case ya ayaju ko si akoba se ye nyusu no smart ne hwan ye fa sanitizer ho inside ade but to avoid sa no mani na papa se baji na edo bi na num already na gasa no wedi ka bo ho badada yare nte se den e ba system ma enya o sabe ye mi so bi kwan so be ode ensuo ne sam na be ho ne sa ne kwan so an mpo yale ne ma ya kwa ne ye ka se obi anya sa ade edi se wo ye sa ade ye ne kwan so no so ena mi so because mo mi fa sanitizer ye den embe pa ne enwo ne sa ne mom ni pedua no de ade be ma immune system na ya strong ne de meme wo sa do no ha no me le ma na wo no mu a wo mo be di ho dance no se wo sta se wo no ma de na so wo yare nkiti bi se na poso ne mantra ne hefa wo bo so afi ni nyire jai me na me ka chiro ni nyina bi jama afi wo bo so nipa no waye fit waye strong so se we are menumi se obi a wuntimi na se koko bi tu awoto se malaria so waye chako se adidie ko wuntimi ni dibi se obenum we se so obowa se so bi firi hwinu ba se ai we nsi no waye sa aduro we no na sa de beba o de bia na etu adwunu no yes do na powerful yendi kan embonwem straight me de na me pe enchechiremu so wo be won se me amehu se nkofo so numbi esi a waso ha no mopan dwuma ben na wudie wa ha yendi kan bonwem ansa me wa ha no bia ya so yi ade ye bi chiri kura ne bema a okoko ana so oba okoko ana se bema won na yerete no wale otiska ko wale oba na betena efie na ontimi enene na ontimi nya ne ho adwuma ande ye ni chiri kura ye mpese bete sase no ye tia ene bebie wo bia wo America wo Canada wo US wo Germany wo Italy wo Dubai ye se asase ko na se de do ne fa ne de brewa e de brewa now de na papa we do do se etumi man ko amana no so enu anu telefo yi wudodo ene ye fa do nko hoy wakofa asam ko aba won se omo muti abruchire no se minso na menka won se omo no ehon awo ho ene won so mudwuma na yedene na omadua ne omudie so nye eye pan no na omo de enam kakra hyem ne de salad ka ahyem ne ya mia cream bi egose sekekawe ne ya ma okoku na owe omadua ne omudie ano obodua ne omudie ano omuni aduane papa bia ho ha omudie eti se wodi ebunu ne prekese na sefo sa wodi wi abosi ne obodi no aye joke entime no me am ye koko parent me de du bi ba ye fere restart your body sa do no wo ko amema obi sa restart your body no wo no mo wo de begu ketche masekeke na ebe for the whole body entire life wo nya do bi ati se da ebe wura wutirim onsa onan se bibia e choke wo ye mo abekoto tei annani nyina ba no bo se na amama ya beta ne bo wontime home ohome ko obre bo se obefiri nyina ba wo yi frames ne amama ni nyina egu afa bo se wo ye free bo se nipa no wo ya obeya ade na nwumre ye na nwumre obeso anopa na obekọ edu bo se wo ye fit na saa so oba mu se wo ye ne ho adwuma wura na kopon wa eti abochirefo a me de saa do ni bia koma wo mo nyina fam di etuche za papa etuche gos se me de do ni ma wa se wo mo ye nwuma e de ne wo abochire wo se wonya de do ni gu ni kacha me so ho so awo ho edi se odugu no se na free no ni fi heat up no ho edi e basa na wo se fe awon no otimi awon no otimi tina awon nto wo ahututuo na ne na pochecheche na se pocheche no wo se ado ni nya ba wi a ohun sa ade ni bi wo so wa fit eti imi ma do ni e ha ba do bibia enfrem bibia nim e ha ba de nyina mu nu brain eni nuai eni ade afra eni ade aye eni se bi obrochi o mu wo timi koto adu abonten but se wo nya adu na adu ni e powerful si ni bitimi age wo dia why not ye bitimi de adu no so abrew ba bia wo bia Ghana Post wo companies a metimi de adu na iden abrew to wa no say
ɛno nso ofrɛ me a ma ka bom no ma nti ya ha no sɛ de medika kan ye wa manpower aduro na ka ba me ba na wo ka manpower asɛm na o ye bai na oni di manpower nkomo ɛhɔ ne hia me pa aha manpower no ye no kyerɛ sɛ manpower no ɛyɛ bema o berema sɛ betime gina so ebetime gina so sa obi okwa ne bema na ɛso but ahodin ni ɛna obi wo so kwa ne bema no sa yɛ ketwa ba opese emu yedu na no so yɛwɔ enima bi a ɛsɛ wo yɛ sɛ bi obema mu opese obema mu yedu a yɛwɔ enima bi a ɛsɛ wo yɛ enima bi sɛ ohu ebi ko nya gonoda gono no nya yɛ no sɛ na otiti no otiti e koi they say what shock fresh shock as electric what nya shock e wo obema mu e ho na kan na opetri awo so ho sei ɛyɛ wo saa kɛsɛ sɛ na ekuro ne yɛden egusu wom ti sɛ mu oduro emani gu ɛno mi wɔ powder bi me de bɛbrɛw wo bɛnoa na wanom wo bo sɛ ekuro ne wɔ obema no sɛ tuyi sɛ memoi pa obi okoti kɔ awɔ buchuti kɔ me kɔ bɔ no paneɛ ɔwɔ Ghana woти kɔ me wɔ no paneɛ ɔwɔ no paneɛ no wie kɔ still na shock de ɛwɔ hɔ so atase enti me wɔ manpower aduro ha me wɔ na ne ɛsɛn ka bɛma ɛso no me wɔ bɛma obɛso bɛma no emu ebi bɛka ho a ebetimi aboa amado de bɛsra ho de obɛnom a betimi ama ebi bɛka ho no so wɔ ha ɛna sɛ bi ogonoria ɛyɛ saa ade a yɛ white ya yɛ mayo ya ha wo mo amuso mu hu mo ho anu ɛno gonoria ne white na no aduro ha sei no mo ɛna afi nso hania ɛmo mo wa brochi mo yɛ nnwuma kɛse bi opagya na de ani ayi no ɛno nso mi tuo mo fo sɛ wo yɛ saa nnwuma na ayɛ alphabet ta ba oyam dodo no ano wo alphabet yɛ dɛ ɛmo mo yam so what you say enti manpower no sɛ ekwepre wo tin be bo yam a de na betumi ayɛ obeti no so de bo oyam no a wo sɛ ti wo mo pagya ɛnade no wo de beto mo saa wo sɛ enipa wo yɛ funu no wo no ɛto aso 3 nipa bi wo yɛ funu no ɛto aso 3 ye obaako a nhoma baako etae fence de ehunu anim ha ene ye obaako a hyemfimfim ansa na we ya yeden aba eti sɛ doctor ko ye operation opaiwa obiri kan akoto second one no wɔ third one no eti sɛ saa third one no a ɛwɔ no third one no ubowu sɛ ɛya na ɛho no ate na onsoro na fa ho apie enti etimi pie first one no sorry third one no na apie second one no tie pie second one na me say we ne de de ntino entimi pie na abete na ayese aloko ayese enti say eloko saa na ebete wonom no a aduane so pese ekofa honom a entimi mfa ho enti na say aduane ne kofo no waso yam na ye usa na ofedon utimi nya wo hwe aduane ne nsuo pese kofa ebese de force kofa ho e na entimi mfa ho because ahona loko enti say the operation mo nyina omu bie honom na no maka akọ no mapam eno anu ade omo ya anu aha epie eti omu bie wa jehani anu na de ban no ba so ya na so wa mpa hu asem amu a etimi tito ohwom na ena akwakofa etwan de aba no aha enti ye na manpower no person tie manpower no obi wo honom a sere medical kan obi wo ho a na onya gonorrhea but wantimi anhwe ne yie ebasa obema mu yekuru edi se ebasa obema mu yekuru no a obu se ebasa wonu oba na ebehia unhu ne ebe yebu wan se ohon eden aba eti se eno so eyade a eha emema no pa na manpower no koko eti ma bema wo ye mre ewo mpam koko no so ka ho eti ma manpower no utimi ye mre ewo mpam ema wo power no esote na koko no fi ewo to efifi wo to a na bi so etimi fi ewo kom na me say machem mienu ya wo de efifi wo ho na manyina na ewo de efifi wo to de ntia ma yi de efifi wo to no de efifi wo to no eyade eye serious na ma be ma wo ye mere wo mpam so oba de efifi wo to kra de ade obo wanse bi moja be free to aba na ye ntia na nye problem na ade eye ehu pa eye be ma efifi etini mi so wo yele kre ko bossa entini so a wo ena se obema no woni oba no ono oba na wura dem no oba na ho no hu nyina wi afebo wan se ti se wo ko jo kwara ne ho kra aba wo hu oba na ne ho ne sperms nyina aba what I say no mo say omo odi omo say o release tentem that's it eti ubu oso a ehyem won ne di agono na adwo what I say because sa akoko na esire to no
yes eduma na yes eduma na fe wa yemre enti enu na me wo sa aduro no a se nipa ne fa me no mai na ofra me a me wo aduro ho no a sa aduro no wode kube nsu na so wode ordinary water ebe no na wobetwitwa no to yi frames ena memma aduro bia na se aduro bia ye powerful bia no e wo so worane kakra enti wo worane yi frames yi amama ni wi a efiri ho kono masa obema no me so oba no kwa fro se wonam kwa so kwa wo ba kwa na jani sisu kura twen no na de say do de ye nya be hia bi was wu tu nya match bi wo boban wo ka na wo to aduane kankan mo mo ss to Fridays when now they call the police mama ada be nya oba no pe na wo so ma menche wade wako fast baba hwe ma menche wade sebio yete Ghana wo hu se korokone house babo match ama eda ma dide na match no ho no saada na fence korokofo eyetre ni wo hu bi da wo de kanokro se house se house no koroko e babo match na dana match ni dide no oba no aba be wo no ho trompa so afa na ko fa aduru na oba na beda wo problem wana kama ba ho wo problem e wo se wo yetre ni to ho be say e wo se wo yetre ni yeden eto ho wo ye bema e wo se wo yetre ni yeden eto ho adenti na wo twa mo oba na ba wie ansana wo ko yetre that day na be press up sabre ko freeze oba no masa be na omoso ya omoso de transa enum drug enum bia afode dwobi bia na odin ene mada no so oh da bi o ye wadu ne wadru se bi o mi se betire mi wo edo bi wo ha ye de ensa na nhye e obi wo so ye de ka match day na oba na ba no match day no dwobi e fa quick enye that day ne so fa du tie we na me ka cho mo enye that day ne so fa du e se wo no wo ye sa training no to ho wonum ade no kiti bi maduoyi sa eti bi maduoyi me de mawa enye dade na obi frames eyi ya mama me so mo hwe nyen afo mo hwe me kan tasema me kan no kre obi frames eyi ya mama no ewie na mama o sa de ebites no so de no eno no ebi opa bites no bottle e ba esi me package e kama pa esi nti wana wo de ebi opensa wo de be go ho ope sprite wo de be go ho se ope ebi de open no kuni tonic na pa no sa na de go wo de go ho eti wo de go ho na mama measurement na abenom me so medu o beje a se wo amonani a e ma yam hyehye wo ne obeye ni wonya fa me no ma na wo frame a o WhatsApp line no sa WhatsApp line no eno an se bede mi bibia me cheche bibia mu da ma WhatsApp wo edi so obi ba Ghana na so wanyi ado ni mrewa obi tira je ado na bro no ko onim de ado ni ka se de make what ase information ma wo that's US or Canada or Germany or medical you am information bibia se ado we ni say enti pa ba oh me offer say meji ado emphasize yo eni ado ni je na me de ama no enti bi de ma no o de ko enti wo no de wo information ni nyina eden e wo ho no enti anu ani say wo de ono no eden wa bebe kan wo sa na wo de wa start e follow information na me de ma na eden na wo no asem bi ani wo enti sa na me ye no se be ya enko focus ye do man kofo bi ay ko ma obi mema do ni godo ni ya na ase fi se bi a ne bi ama ho asema pi enti se ya use new strategy confidential and secret abaya me no mienu so atas enti se wo match a dikan no madu no ma yi twawoto yi sa frames ne to na fe wo se bibia da ne kwam a wo begina so nti oba no beba na wo gina wo na so da eje fi na wo be ko hono kokko no do na e ma no se eda no dede no oba ye no se wo no madu dade na oya wo da me se no kwam ka choro bia obi wo mo kan kire wo se that day na wo se o yi tablet na onom na na wo ne ba be da wo se unia hode enti e wo se wo yes hadi we to na first day so ntumi an service oba na ye tenya o ma bi ho na wo se ba ma wo se gina member nyina wo si me wo ya ambassador wo gina member nyina na anko ye wo gu eni mase ahwe ko oba no kwa wo si be ma bi anche bi because why change that's it enti be ma de e wo se utimi wo nam no ho efe e se wo ye hu adwuma e ma oba no hu ehu se yes me kruyi na se me fiansi am ni ti die ni kwani me hu be ma wo ti se da because onim say sa de ye kan e ade hia me pa e me topic a enda ko esunsun hwemu pese ye hwe e member bebre na animal bebre na relationship on be share fe enche na egu na nsia bi to me lady bi ware 2 days
lady nso on ware biem ye kan lady nso wan ansa na me madam Emma makoben lady no bi say lady na asem o kan nso ono wagye na ni pen ena oni be ma no share omu na wa asore mu nti oni be ma na ankodada ta da oni be ma na compass be ma no koyi na de na akoyese joystick be ma no so edi boy ni na oje mu nti ontumi ni be ma ne ntena biem asem we ye kan ma ende lady ne ja akwa be ma fo mo ne na wo wow just of na kwa de money now nti ya besusu nhwemu ya nhwe se saade ne kwame be fa so be si ano akoya be fa so betime esi ano no se ye wo mema ne bebre ohonom a sabio ebia ose ne be ma ni sha tie ni yo ose ne be ma sha nti oro kwa de won fa girlfriend but ewia sim ye say practice make a man perfect nti wo so be ma sha one person no oba bia be menge no ebe ye de na oba no kra ba wo nchen na wo so oba manu na afen so o massage wo no eno kra tim ma enti no etimi woro kama na we de wo te wo se wo de wo no oba bia ye yi ko se oba manu sa wo so oba manu isu ena afen so ye wo nu e wo ha betimi so de ai asra ho no wo so a wo nyi eno wo te wo ena ye ni su nu wo su emi wonu so obeto na akonu medoko ekuno mimi lasi no enyi adu ebe ma wo de asra ho nko an mesa ma woduru a obennom daje ebe ye wo santana wekru enti bi yi entiri no ene wo cause sebio me ba be sembu so asebo wo hu obi a ne be ma kasa ewu da wo de kan ntiri na ye de yete kasa ewu me hu bi da kasa ewu obi abe ma eye ntini enti ye mu oduru ebe ye ntini mu adwuma yi ntini no de ensisi abroko ha ensu ntimi kwa na ye hu adwuma aha moja ntimi kwa na ye hu adwuma aha wo se mframa ntimi kwa na ntimi peja enko na ye wo de abroko no akrekre ho nyina ekre ni nyina ewie fa authority mu pie na afiri wo kɔ na de duro no a ya hye ne bites na emma wo na onnom a afi be hwɛ so obema na wo hu no a bu so obema na awro sa what I say ena ye duro no so ye de ye no enyi nkuto na de afra nua de do sra ho no nkuto ba na mpeze mbuze se any side effect bia ye nkuto se unu se ye che Ghana hai se tibi nkuto edon pompo se de tuni don pompo ye ga se mebo a ade tini nkuto eka mpompo na eye kese ana apai what I say it is nkuto no ero ye baako ye di nkuto na ayade ye duro no ero ye baako eni ye di mu nnua bi a se nnua no so no se nsuo ka na de ka ho ha na no so eye kese na ema honam no edai eye kese eye ntiri no nam no na eye kese na mu yedu eni ye de aka nkuto no ho ennua de ha da mi mu de omo frere ye de aka nkuto no e de afra ena wo de sra ho ebe na be ma na emunyedu ubedu ebusa for mini koko president o man panyina o na twe koko so baba yembe koko no koko ni hia me ba me hu pictures bo ho no ma bon side bi si obi ha ebi si obi to koko eba ye twa ana se ye wodu e de ma ne ko ene wo busa asem paa wo enkrofo bibira ba ha be busa asem wo busa asem koko utwa na unwie ba ye ti se koko yawa se de mbalfo se so utwa koko ogu a na wunsi dan no sa na koko nso akoye se wo koko yaw na akoda mo ye de se ka biebie so twetwa na wo ye hwe wonye hwe efiri se koko ya ade efifi nti na tu ndi koko no e ya ade efifi a e won krabata bebere enti obi wo no se koko ba ko bi si koko ba ko si koko ne kaka se wo mu enti na apie wo ko mu ho what I say ne kaka se wo mu enti na bi apie wo to no enti sa enti obi wo abi no ho ya mesere obi wo ba maso ya ha me maso ya gidi koko president obi ani me obi wo ba maso ya no na me kadu ne ka be pe de me be yeso de wo me to no me nya de be yeso a wo de be yeso sen adu no di ademe wo mu enti e mo wadu a wo benum na nka de wo mu na ahye Because we will do all come and do call the yes or no, no man or benum or no more. Who was it in 2 days and I say, this is could not pray. Was it there be chinchina and pedium the yes or no? Yes, we will draw a draw. I said, say a bruno who get to be the mouth. They bet you say yellow. We ye. Ah, Massa, Miss Coco be a see who be a pray. Says you bear my home. Yes, you can be doing no more. It's your work.
Koko me wintwan ye be ye see ase one man be say Koko president ma me bi na lili ye de ba ha nya say me makwa say papa o poplar wa hapa no o say obi ho Koko ni bi si be ma ho Koko ni bi si be ma ho na atwetententen firinko e be mu ade ni si be ma ho e na atwetenten e na abehye nti so obi so otwa so utwa sa ade na obetimi ewu wodi entwa pe obi o ye expert obi o nim hunim de na wo mo ye wade ye de ya emoja ma ensuo ma o abozi na atre wo se ni pokona fra o Koko president ade na tie free wo apone na obi say uhu moja o se de uhu nsuo se de na afira na wato eti uba uhu pictures e wo ya enko form aka wo nko anu no hwe pictures e wa ha sa we go to we si ube ma ho be pa na obi we ba ko e won chen wo sei ba de si be ma ho ai fence oba wa ne ti oba de company sa say ade do say afi do bi ko na oba ne be da afi na ayi bibi ho na ne yem ko ahye sa we si ube ma ho a wo dey imagine we si se bi o so na ntamo a sa e na bi won so obetimi jama o mo ha no fu Koko no so e na me se ye ntire no so wo de fu na ho ye mra itimi pie nti de bia me show me say wo ya shevu mo wo shevu na ho na da ho kama se be ya enfo ba fa ho na ho na aye den na ma sa de ni so de how ba de how ba na man tell me so de come oh eso ya de me pe ma eso wo shevu na ho ne ho de neat se be ya enfo ba be den e be fa ho na ho na ye den je ho ne mo na ho ni fu no enfo ma ntimi nko na ho na afo na ho na ayina abo pe wo se Koko na yede apie eti bebre de pie o mo be ma ho na ya abo ba ha office ya na ya abo wo sem so untibi wo de no ma no a wo be fa wonya fa no ma 0241 740609 wonya fa do ma no pe na wo de wo ba bia Koko na sie no wo de twa fa sene me obi o me mo kwa so mo ntwa wo beto twa esu kom esu motuom esu hefa wo de twa wo de sere mo WhatsApp mi hu a meka sa ametimi eti se bia wo ye boga wo abuchire wo hefa ba bia wo bia wo twa ya na da sene me ba wo ba bedu ya na ma ye hudu ma di huduma ya dai ama so aja se eti bebre na ma ye di huduma se ya ha ye we de kofo bebre ya boa wo mo Koko si wo mo de ye bebre eti obi wo no mo a Koko no so no ye to de no minim sa wo bread ya be ma hore ye to de no se ya me se ya bande ne ya ba ye to de no ye wo kwan ahodo be se miensa aye fa so ba but omuntie me yie pa ye to de no de yi kan eye yedidie ha yedidie kwan ye fa so edi yenwene edi na say tam edi ye fata but enwene yedie ye banche ye board yi eno sa eno na kofa ba na emum ka wudi a na ka wode ye friend say ye enwene ye no aye se bia watermelon abrobe na wode aka aduan o ma eno adro so asena aduan na ya no ano na ka aboa ma aduan enya kwan enkoye de yese wo ye no so what I say obi ho a obi fufu ebi banku abete obi o the whole year kwa woni fruit da uko bi wase na mi fruit da mempe na ho no de bo fruit ma no ba fruit no so no kabli mi hu ye fruit no ye aduane adama yi from no aduane o na aduane a yes ye ha wo oboti aduaba na no mo demonstrate but ne de say de bi abeto ye say no aduane enti say saa ne ma no e ka ho e na ye to de no ba ko e ka ho e o mo penam omo pe meat pa and fish is well. Oh, fish is okay. Fish is okay. But meat won't pay meat pa no. O say omo mo hem no. Da oba wie enam pa bebre no. Oba ko tote na moja wu. Wo de omo pa mo se omo se me boa. Da oba wie me se omo pa da oba wie ndam da obi ase preko na mu se na ntwida mu se die na mu se aponchi o se die. Oh, me se da oba wie sa na no mo pa no. Obo so bokoto do so bokoto me ko tote moja wu. Ero ka ho ena de toso a eno so manipa no bi nya ye to de no eno nso a asie nkrofo bebre but ade ekos emema ebi ena ema ni bi a omate ase ma bema de ne bema fa ne to omo so nya sa problem no pa if sa nkrofo no de ma wonya sa problem ne se ye to no oto no esa na hono so yakopon ayese yemfa obi mfa ne be ma mfa ho yemfa waste sa enti se wode bi obe ma kofa ho ekoyesa hade ne pa oto ne baya twans e baya twans so e hwehwe beta oto
e dey twi beto to na se wa mpa ho asem amu na guso ya wo hu se na ano na twi na emuja eni nsuo na amu ba enti bebre nya fisola ene kofa pampers ebo ne ba no if you say emema no your sperms na efiri e ho eba no ano ohye ade dey etu from bad ano ohye ti say eja because enima bi e woni pa woyem bia ada say toilet Johnson anase first ya na say nsuo na say ebe ma nsuo no afiri sa ebe ma nsuo no afiri mu ba no e ade a ehye edi say ekogu sa woto ho na wa wonu bicho no ewe ho ema ntiri na ewo nyina ewe no acid bi sa eti ema no de ema no mutimi azobo sa obi ka say na ema no de enyom sa ema no eti omutimi omo nsuo bi yakopɔ create system bi ese nsuo a se ba se sperms ne ba ebi hia no na age na ama eba ne kwan ma ni ensai na se ho so what I say na mu se wo be ma na se sa wo be ma na se oba no se wo to no wo makwan ye de sa sperms ne de egu ono na na me se sa nsuo ne bi ye de emu ho ni nti no so de make what I say nsuo ne bi mu ho nti no wo se na afi awe ho na ho na yekuru Papa, penso ka kana misa me question. Mami, minkan bi nhyiemu makosa nsu makosa nsu kodware na me yeso me to akora na taade me call for ma me sorry ya pe me sisi ma kun papa ti la show madam for me che me do that store ye di tua me di edo ni tua 3 times me call ejanan na moja ewom afi me sisi odin o na ayira ye sa yare bi sa so na betu di aba waso ye ha se obi on commission na sisi yare sa ato why not we kwado so obodo bi se fakutua ye die na ye wo ha no ye die ubenom but ebe gure ntinum aye ntinum do ma osisi mu aye den adwo de na kofa sisi yare no brem out of a sudden sa yare no sebio sebi ni pana ti ahweda ana se ebia wakoma ade bi so ma sisi na aye den atwena what dey say sisi yale no ni faleba ni gina pen pa ejina koko so koko ne kofa sa adreba because sebio okoto o sole no eye entini na eye sa adwuma eye entini na eye sa adwuma eti se entini no emusisi a wo problem akwese tisi wo ya eko baabi na curtain ababa bi blocking ababa bi light na nko that's it eti sisi a sa problem na abamu no se e mana sa adwunu no ya masa ni si ne bedwu no one time na be ma so sisi no emu tutua ebe no wati matopa ndi baba ndi mimi die say ya minya eduman ebras ekwa na ase de ho awo ho wo mo be san ba wo say eti no ba ha no wo say e wo se me woduru wakote wo once one no ma de no anko omu yazit eti wo say mema do duku kete mase no na masa mama obi so a obe no de odi kubi nsuo na sa odi wodan water be no no mema obi na wo kwa wakoye na fi sa emuja na because ya bi wa meme de no ya bi wa kwa papai koko ne sisi afifi wa papa omo ohu emuja akra e mane hawo e drone na ye aduma eji ube yi ni nyina fa oto awi afi na wa yi free efi wa no mbiem na eye pa se nde me ba ha na eja me ba benya me yare ho ayaresa enti se wo so o hwa ya ba koko president ho na nchechemo de man ade ha Ghana for pa maka de se adwumedi edie no enye ye ho beto ye no mo wa wo hwe ye no wo ho beto ni bebre na wonom yare chichehye ye ho dakope team ye sa abayifo na eku omo enu nti na ya fatu ye ho so se ye ni nkofo bi se bedidi nkomo no ma kire ye ne no bibia na yesunsun ho yare bebre to nyanya na yesunsun bi wonom ya ye ne okase edidie mu enu nti wo hwe ye a oso unsaka video ya na wa share na wonu bi onso ewo baabi na nya bi na oyare bi saa onso to na ma baba pa we ho na baba we obo adwuma pa nka omo hwe ade bi se gonorrhea gonono ya ade bi a ho no ma hye da nkoba mpese me ko ho no mo ti ase ye be ko say topic ni is pas say akatu gonorrhea no etimi ma be ma wo be ma fon
but adeɛ baako a me mahu ne sɛ gonorrhea no ɛwɔ sɛ woyɛ obi a wotitititi ne yie ɛna gonorrhea duro baako fon no ɛmɛma me problem no sɛ ɔyɛ a ɔso menya o check na ɔso o da bi ade sɛ deɛ ɔbɛma mu free nsuo na nsuo agu bɛma hu na ɔbɛma no mu yɛ de egu no o check yɛ no bi ɔko check obi kwa check ɔho sɛ egu no o so okay o de do no ma no sɛ okay ne ado no wo die ni ɛna ɔba wɔn ntin so de wɔ sɛ ɔba me nte de me kwa me de na me de me pɛ na wo ka kyɛ ne sɛ da bi ado no ɛwɔ sɛ mu mienu na yɛ den momom a ɔnte ase but obi ho obi titi ne gu no na ma gu no na kɔ ɛkɔ yɛ wɔsa ne ɔba na ɛkɔ da ya na ɔsa de white na yɛ den ayɛ no etu ɔba wɔ sɛ papa me no wo aduro yi me de me ma husuo mi wa no so ado na wo no ado na wo no ɔba le num bi ɛna wɔn kan no kɔ ne nkyerɛ ɔba no bus musa doctor bia obusa doctor bia gonorrhea aduro ba kɔ fo no ɛwɔ ne partner onum with your partner ne yɛfa nse bia uwie mu kotwa match o ba bi ɛna wakɔkɔfa ɛna wokɔfa ɔne oyire aba bɛda ɔno oyire nso nya bi wow oyire nya bi eti sɛ do na wo de same do na wo ba ya de ma no ɛsɛ ɔba no so yɛ de enum bie ɔno so wi ala ho kɔgye eti o so le ba ka kyɛ de yɛ sɛ ɔba ni bi te ɛ ne so ɔbɛka eti wɔn na asam na ba no eti sɛ wo de ka bɔ bɛ kyekye no ma sɛ ɔno nye no ɔba no ɛnkɔ no ma ɔse da bi sɛ ɔba no bisa sɛ na de na esi me yɛ kwa de wo kwa sa de befu eti be nkɔ ma no ɛne sɛ no wo befu dia ɛne ɔbɛnum aduro da bia so ɔbɛsa no ɔba no akɔda kɔ ɔba no so ne na ɔbɛ complain ɛna ɛma no so white ne ba no so a ɔmo no ɔmo nkɔmɔ na ɛwɔ ɔmo ase no etimi ne white ne tena eti ɔba bi wɔ kora wo sɛ ɔba bi wɔ kora na sɛ bi o ɔba bi wɔ tu ne kora bi wie na ɔba no kora no ɔno ɔba no kora nya awɛ sɛ ɔwɔ white eti wo yɛ wie bia no week time ne bia wo bɛ ma no wo hyɛ no sɛ na ɔfrɛ ɔba no sɛ adi mu sɛ bɛ mu yɛ mistake bi bɛ mu hyɛ me na ara wo ogo na obi sɛ ɔba no kora bu fu sɛ o bɛ mi ni hwɛ ntina sɛ ɔsɛ yɛ di hu nkɔmɔ mɛma so mpɛ saa de eti ɔba no kora bɛka sɛ ɔba no kora sɛ o mi ni hwɛ ɔba no bu o kora no butimi fu na ɔka na de kora sɛ bɛ mi ni hwɛ ɔboa akɔte ogo no ba bia na akɔte ɔyale ɔba bia ɛnso na bia ɔba no na ɛden ɔno ɔba no ɔno nim sɛ wɔ yale no because ade de nyini ho di eti to the extent sɛ ɛkɔ animu a afɔbo si na ensu kakra yɛ den efiri so fita bi firi ɔba no ase ba ɛhɔ na ɔba no bɛ sɛ da bi there is a problem but that time na ade de kora badadadada what I say ɔno nso de ayɛ nkɔfo ɔno kɔ wɔnim sɛ ade no kora wɔ no ho so what I say eti bi a wo mema no bi wɔ yɛ good sɛ ohu ade na odi ade no ohu a ɔgye ka kyɛ wo ɔba no sɛ oh mahu sɛ ade bi sɛ yɛ den ɛwɔ wo ti sisa free communication bɛ boa that's it eti that's a problem eti gono no so no gono ni na yɛ kuro sɛ amanfo ni ma gono nyina yɛ kuro ekuro aba wo bɛ mam gono ri yɛ kuro ekuro na ba wo bɛ mam hɛ eti pipe ni nie we na Johnson e fam sa abegu fam eti Johnson e fam wa abegu fam a ɛna me sɛ emu na yɛ kuro nti no Johnson no so ɛhye ɛsan ɛte sɛ ano ɔhye o sɛ ɛ na afin so ɛsan salt yɛ ɛsan kyere eti be fam sa na abegu fam a wo sɛ ɛ fam no na fa kuro ni mu awurade a ɛte sɛ deɛ de sɛ kan wo bɛ mam wo sɛ pɔtimi wutimi ntina minyem na me so se kan de o wo be so ogoro da o ti wo se wey asi ya be se yi no kekem che se Johnson na wo ti yo di so so masa ene mo be fefe nsem o mo be fefe nsem mo be busu nsem pa se nim because my ko test driver na me be nya agono debia na oye o frantuma o dintuma na bo na sen o de ono de na se to say abeye kuro no e de no so say kuro no ebi kan kuro pipe no a Johnson na de e fo ba no e di se wa mpa hu di se wadan fu ide na wo kan wa mpa hu asem amua ame anhwa me amfa hu aduru amrew de wo be no anom ne wo de gugu anum no onom kubensu ogu so de de be mo waye wa mamia maubi ana ya wa ko 8020 wo se bi ai sei na wo tetra ho na ekuro na wo first no e wo dro be nu enti se tena wa na ko animu a afi na ekuro na atransform aba ho nyina se na we ru hu no de entuma ekuro free edro be nu aba obema no ano etire bi wa e be start ya na de nsuwa bi abegu obema na no juwa no afro oh koko president
ma wo se nso be gu mbe ma no menti ase o na mpacho betimi abo me na nsa na de do na eden akoma no wo ya na tu ase tu sunu na afiri ho no yen hwe eyi no so ma no white de me menya akonya ne asofo bebre ayadwuma nante ma bebre na de white ekompaibo knowing say sunsum yare uji sa de ne dia na wo se me metia no sunsum ade me toto na se se bi obi wo hai se obi wo ho na oka kire be se ya me wo asofo wo me wo kofo ameminu se they are true man of God so nipa no me hwe na me ne kasa me se upa metima ma edo ama nipa no na wa ye den wa boa wo because sunsuma de enso wo ho e won kofo ni bi wo bia hira to e bitima to white ni bi ya den e de green mu ase but wo ye no na wo ye physical one no so ye den e ka ho sebio won kohwe spiritual side dem ko a because Elisha mu nyina mu didi no mu de ho ye aduma ba no mu didi what does it no mu no that's obu mu no yes if you order say mu di no o di no kanu eni ka say wo ye even yes Christ oba so didi onu kwa na ye hu say ne nyuma na no ye na e honhom ade e bi ko adue bi o say so anso domain yes o mu didi enipa bi a wodidi bia so ye hu aduru nipa bi a wodidi ye hu aduru nipa bi wodua ni timi ye waduru eni so wodidi dia na so ye hu aduru o ti ye duane se wodidi amenko but wo ye nipa duane aduru se be nipa duane be nyini aye from na ye kama eti wodidi a wo ye hu aduru eti se nipa bi a ye di na chi wo didi ye hu mu de ne nkwa no ye ba wo ye no sa didi ka ho de a how much wo na wo da bibia to a ye se fa aduru na num se be ya ade na bia white na aye wo wase ana se no ye ma enkwa o se da bi sa eti so for be bompa ya ma be condemn no obi ta bompa ya ma ne kwan so no so atase but owia na wa beji aduru so a wo be nom a ebitima ma sa white na ye physical one so ye dey afiri ho no because me hu se honhom ade so ye dey e wo ho ebitima say bi a honhom de so ye dey ewum ne doubt o ka asofo asem mfa ba kun ansa na ba last one ye henia no asofo asem enna ye te Ghana yi ena na akufo ade ba se ma obia enko asore for me kakra esan se yare coronavirus aba se nipa din hyimu e beba but yenya asofo bi so a sebi osofo bi kum chacha na asofo a omo so sinem TV sinu radio ni social media YouTube pesase instigating ko for se omo nkoya asore enti wuji asofo di wo ka se yare bi o ma o se oye susu na oye honam di na asofo bi so ya shemra na omo so mundi so no ase obi a oye duro no sana wo ka fa sa asem wo enjebu se opani sebio se yi mampani a ya president what is we yi ni free wa se oye mampani ko free wa sebio se oye obapa ena wo fie ena o tufo se ade we sei menya wo de yemfa ne mampani ko anto nchen ne fa se bia wo ka wo fie ena nka oye bia mfa se oye pani a na oye papa ena wo tufo se bia ade we menya enti obi tibegina anim aka che se ade ne beje enya ade papa me de ade ye wrong enya ade ye ade papa Bible zaka de se eni ye na eni ye je ne nkwan na aware me ti se say asofo bi ewo de kumchacha kan enti kumchacha se wo kan enti asofo de kumchacha de me hu ni ha no o problem pa kumchacha so de o ha no se o de tutu de bomb social media ewo Kofi TV ewo kan say ai obi atimi cross church obi na enipa de follow ade ena okoya ade ne okoya so mi so mo ho de se apostle for ko ekofa o se we sadi we wo mampani kasa na wo buswa we se kekoye soja aban ka banan ke ya bo soro pa ni ne ye fe say asofo ni nyina na ku da jare o bi ajojo no ho wo na waka asa wo de wo koye wo wan koye look at all this wo de wan koye ena sas na o say yeso so tu on for say obi ka se koye ade a wo so dwene ho ansa wo su wadwene wo say wo su wadwene so wo say wo wadwene na wo no ko pon de wo so de ya se koye asore na wo so di eche koye a kum jacha no nya president kum jacha no in what capacity no de e ka asa na kire wo in where audacity no de ya sa ade no wo de ka ogina enua be so
ɛna ɔde ka asɛm na kyerɛ wo kum jajan so mbu ade nti wo so ɛna tie sɛ wo follow sa ade no ɛna tie sɛ wo hwɛ na wo masa ade we sɛ ɛkɔ so that nti wo sɔfo a wo follow isi bebu kɔ yɛ cancel ebi mu yɛ ehu hia wɔse mu nyanya mu nyanya the cancel no enkɔfo mehyia we na waka asɛm o ɛno ya papa obi nim ɛna agya ɔse mo se mi enka mbɔ mu dia wate ase ne mo one on one cancel de ɔbɛyɛ ɛna agya ɔno a obi nim na ɔbɛka sɛ coronavirus abe ɔyɛ obi a ɔbɛtumi de ama na asɔre ma ɔmo nya bi yagye atum ɛna ɔbɛka yɛ ɔno ana bɛ aha yɛ de sɛ ka me hu video no a wɔka de a me hu sɛ me hu dia wobɛtiri video ni ba bɛkyerɛ yɛ blogging oh me ya me ya che blogging o de sɛ yɛ je no turu mu ɛna enu a wakɔhyɛ nose mask ne gloves sɛ ɔyɛ canceling ɛna obi ko bi sɛ wo na wo sɛ unso ko na ba na afɛ de na wakɔhyɛ we ɛna so obeso di mmara so ntra wo pese wo di mmara so ba 1 month ba ɛsɛ nkroso asɔre no wɔntumi ɛma o yɛ canceling na francis na o ke bia na canceling pa na bɛbɔ dompem ɛna mo ba 1-1 how do we know sɛ wo bu mmara so ɛna yɛn so mi di kaka kyerɛ sɛ mesrɛ wɔ ade we sɛ abare nyinaa yɛ hwɛ ne yɛ mmoa ɛma saa de we a papa no ɛdena no atum sɛbi o yɛyi mampani a wɔyɛ kora afiri hɔ a wɔyɛ pani ɛna wɔtum nyinaa mofo sɛ wɔsrɛ mo momyɛ hodu wɔn for bia mbɛsa 1 month ɛyɛ asɛmpa eti kamene me sɛ yɛ bebo sɛ yɛ obi ni mu sɛ yɛ opambo sɛ yɛ friends wɔn bɔfo sɛ yɛ kum chacho mesrɛ wɔn ɔmo nyinaa ni asɛm na wɔ papa na yɛ dɛ aka no so wɔn sɛ mete sɛ wɔn bɔfo nkrofo bi kɔ sɛ ɔmo kɔ asɛm ɔpamo ɔmo sɛ ɔmo kɔ wɔn tɛ sɛ asɛm ɔbɔfo kɔ de free sex aman ba no wakɔ tutu na asɔ nyinaa sɛ ɔpamo eti wo de kabine me hu ni sɛ mumie mfa ni die ema die ni die den ɛsɛn na ɛmoa me de sɛ wo hwanyi o minyi twe na yɛ sɛ me ka nokre ade no ɛyɛ sɛ papa na ka mumie nyinaa yɛnyi ntum na yɛn control crowd no sɛ de be yɛ ade no enkosago yɛ sɛ nipa amanya ɛyɛ 7 9 only 2 abaka adu 9 ɛyɛ asɛm ama sika na fo nipa ba miensa bi zo ewu amanane so enti yɛ srɛ mo sɛ ɔmo ni ade na yare no kra de sɛ na si di Italy fo ne China fo ne kon ehu ba bi a me kwa me man me wa mampani na wa night club na ka wa man se de sisu ye ho na me ene akonfufie say wo say aso de me enko how will you know say bia na gada we nko fa ba don pre ba be sika gare how will you know ero so de asomabo wo so ko fa asomabo wo ko fa asomabo pa ero kwenso because ade ro hu say me na wo de wo ka no me na kase me ka no kre wo ka de akamu no kre ade no say omu e control ni e control saa ni mo sa ko fufio say oso do fio ni nyina mumie hodo that's it mumie hodo e dey so hospital so a enipa gogo che no so e say in the market obi ko aka market ka na hospital so enipa gogo che na mo we ko yini car we ko yin say enu say ma space here dey e bam so because chanko no bi obi so obi a oda ko sa ade no so say na me ba na pa me wura supermarket me wura man na baba no hwe bi go mi say sanitizer fa pa on sans wa ko so ade mu no normal ni na just ye dimra na so papa yon fra no nso ne mba last topic a me yes me bi so ye hania no ye ka coronavirus ye esi ekunipe yare a wo kan wa ha ekunipa se coronavirus o ekunya Ghana sin corona because minimum bi a sa kokoi bi ye na kotwa ye a owu ye me hu bi da yale we na be abekata yale bi bi so ai me no wo kan hania no me ka kire omomo ye adwuma magazine omo ye adwuma wo bia brochiri a omo ye ahode adwuma no se mesere wo so omo ko ye adwuma bia mo fa bet mo omo ye mesere wo se adwuma omo ye obi ompija na de omo ye nema na afeso wo ye se adwuma na enye se adwuma no nkwa awiye be so mi tufo mo wo ye se adwuma no enye se adwuma no nkwa awiye wo ye na ekwa anim na kakra ba wo se mo jai se adwuma no ye adwuma yes adwuma be me na de so na me pija de na mo se wo ye adwuma na kakra ba wo se ma sa jai na ko ye adwuma foforo jai se adwuma no se ebia wo pe nkwala akwa hyewase
no mo mbeye na wo watena wo na wo fa wo san kusom a ebeboa wo fa wo san kusom ko ma so because brema de wodi wuntiri mu wo sisi na odididie na ese na bia problem bia ma ye na problem na nya ba ho ne ebehwe na me kola nsem sisi ya me je ho gina pa na no se o dware a ontumi anya no ko na me ka se koko ni timi so wo se koko timi so obi no aso disi na otimi tiri nimu eri se wo nya dro ye dro tetahwi wo nya bi betimi aboa ma ayi wo sisi mo ma emu onda ho no ma sa wo be ko mu se le sisi achia wo na mo kwa na otimi tiri nimu ene na yemfa wo chi akwanto dwe bia no be person no abeba one on one no abetena se temfa wo chi akwanto ha no ege yira kwan kra se enkrofo nim Kumasi Roman Hill Dunkirk the railway post office and the intima also hana kasa bono na kasa bompata but ukaka bompata na ni podo do no etuka Roman Hill de onu se Roman Hill de Kumasi Roman Hill de obi anim so what I say ye ne Fantiru town no nia na bompata nso nie but a street bi dem ekwo Prepare assembly ho street prepare assembly ho it is essential for the down nim ho na no fa nim sane down a sane down ho na ya wo down ho Dunkirk station wa akorongo station ne Safija station no kra wo ho no wo fa ho no ma ba wo ba be PS ho no ye yira kwa ji wo ba wo na street nko na fresh me pacho na be so wo ba frɛ obi a wo ye boga so na me fo ba akutwo bogas ni bi ebi wo ho no a or US na lending abaya bi wa wagigi ni sika edi saa ena obi asade akara asade o say o be be proud wo watres no wa de wa wo ba ya de boss wa ya bre da wo eti wo saa boga no wo ba from me brother ho Maybe for the moon will come. Because I say, me shop now, me, we, never a covenant now, you know so. I never got some go. I want to it's a pass out. I want whatever me do. Oba, Bramho, Obas, Coco Plato, Oba, never the name of Gokomo. Ye never float you, or Sanu Tisia. No, but was what just did what this guys were. What this guy did. Because let me say, me, open member, between Busa say, open 1 hour and up to 2 hours. Oh, yes, maybe say between Busa. No, I can't say, maybe I'm per 1 and per 2 hours. What? Maybe a chassis. What you put that was so good. Was so good to say. Then one say, oh, bad to so. What you go for Muta? Who was there? I don't know how, but a young boy. What the car you train you to order that? It's all the young boy. That's question. Now, all can also among pay a Jumaden. But I'm probably that is a yes or a transfer for your Jumas. Yes, you to me a problem. Oh, the ministries near a Benjamin Bedrim over as a child and also to a problem. So what I said, at times, a Kayananka exercise in your bad. Someone to see you know. It is a we are what's up, what's but anybody over my so you frames. Especially Bema the one so you frames. And they are the crown catch. And no come before so be years or before no 0241 74 06 09 0201 46 10 30 0201 46 10 30 and 0241 74 06 09 and now we don't have frame here now we be an between the do na den abrel now why they would you flames come on you bet yes week you all we don't fair the baby bia they package the camera package so the effect one beje one abenu do ni a kire omu e video call video WhatsApp na wa hwe na wo dia number do come on and me Facebook account Rich Herbal Solution Rich Herbal Solution no wuni a wo dia wo be den wo be call no be say Rich Herbal Solution wo pictures stars nkrofo maye bia ma wo mo a wo nyina nim madu a mo kamadu ho asem and me say wo YouTube account Coco President 1 Coco President 1 ye one say you ONE it wo boy ya bo se Coco ama for ta ko pa ye we do sa ati o mo for ta ko pa do boy ya bo se beda so Coco President 1 and ba ko so ye Rich Herbal Solution ni nyina YouTube YouTube sa e don ko fo mpeso mu hu
me WhatsApp deep in pictures in your man nkofo koko baby isi pa no mo fa me WhatsApp line no no message me no na me tu jana WhatsApp no mo come me WhatsApp deep mo pictures pa nkofo baby koko isi wo hu koko isi obi be ma wo da onko we koko isi mo for me ebusanfo yemre no akabe 5 minutes nti yemfa en wrap up me ne koko present na edin komo na nsema ete ye ne ba wa man nchemu yi pa nti papa yemma obe 3 minutes nefa bo nsem na tofa ma ye na yemfa yenja o na koy woduma me kan se nkofo hwe yi o mu di yi ana futu amde mo wo abruchire wo Ghana di yi adidi no di yi a ebeboa wankasa eno ye baako afei so mu obi akwan me mfa ne to eni agro wo yo ba bemo hwe ho yi me mfa wo to eni agro we sa fisola no na se koko bi betua wo to ebetua wo to a wo be mo bopa na se wo sa art mu de do ne brewa anyi yi di se wo jai asa de do na ba bia ma kira kwan no so ma kira ye no so Kumasi Ghana Kumasi Roman hair don cake na no me so me de tudwa o de wo be fanoma no ba bia won ai wo about to you it wo fanoma na ba bia ni mienu nyina so no me na WhatsApp wo fa ba bia wo bia no me den me shiawo we na me so wo ba so afrebe se ne be ya ko taco programs oba o ma me o ba ha ne bia obi ania o ba na obi wo ha na yetimi ayi den ahia wo frɛ nko ade a e be hwɛ dai wo ha nyina na yɛ hyɛ den ye wo sɛ ye bie office ntem bia but me pɛ wo be hia me ankasa that is etimi aboa na yetimi aboa wo ba bia wo bia etimi bia wo bia e betimi de dodo so ayi den atoa wo ti ya bi hira afi yempe afutu ede magana for yare abesensen ye ho osu wo eduro enti eduro nda be na yembra memeji bi no fa mbo ye ho ba so ba ka sɛ eduro de na ka to edie era ba manu amedi abenu no eti wo ba bia wo apese ara wo peso bi be wo de peso obu system no e strong e powerful frame na me mfa bi e den ema afidie no mo family na wo so koko play do na wo so wo no ana wo me de nkamenya nkayen chase e ba reche ida say ye papa alanchamatan na do na nkayen nuanum Ghana for mo China ne Italy no yem package eduro bi yem fa komo amu de we kanya bi de yem fa so onya bi ba de onya nya bi no ni ka mbo ni immune system no ba se be yade ne ba enya no gina wo se be su ye Ghana ni e wo ha na ya le bi jan chewa sa eduro de timba immune system no e strong ba be pe bi wo koko present na no na emboa wo me de me maka de ya kire wo me de na mi se ne e bo Ghana for mba na me be se e be selfish yem fa bi nkoma kro ye nuanom mo me de me ndwene obi ho ne mo Ghana ni bebi o country bia no ye ntrese de edo be ko no no mbo na ho ba ntwen yare no na mpese aso ba wo kare so ewu pa but me de me kezu dua actually people actually Ghana for e de edu no mo wiase ba bia se wo abrochi wo yefo na bi nyan kanwa wo betibi afreme wo de bi nyan ye nko ade afreme edu na wo ka no mo fo bi fi se bi agoda video mo fo bi se bi agoda video cause me most of the akire wo eti wo de wo pebi no ade no so powder form enu ane se ye di ama afidie na e di abro Ghana Post we wo ne abro wo America wo Canada wo Germany wo hefo wo Italy wo se di ama de abro na wo no because ye bibire mu ha na efiri o eti mebusa wo se wo kwa wo fa asama ba ebusa se ade ntina ga ye first before the say ya le ntimi nchi wo kese sa because of habana ye di atete ye no no ntete ne ya no do na so system no e strong ntina ya le ntimi ye dey enchi ye kese no abrofro so ekuo na eku ye de no eti we what ya eku de wo beje wo de na wanoa na wo nom na wo musa na strong akanti betumi afa won kwa de nyasike o ye mbe ye agent so bi hia eduro na o mbesi so na ye mbe ke eduro me no media me no mbo ban me office ya no me office ya se no wo mo ha no wo ma beto bunti era mbom bia no mo ka se ka mo nim eti mo office ya me mo obi adunum obi anum kakra bi so me no media eti me ede bia ma no cap baako na e free na me na mo ho baba ye mfa nche obi a o pa eduro bi no o contact ya ye be middleman ne ya pa bi ama enu nti ye de besia no mo abusanfo ye mfa nsia no ye ne papa ye fe no Coco present oda rich herbal solution
rate herbal solution ano ene be twetwe nkomo no na wo hwe de ekoso na de tie no ene ma ye bo anan eba be bisemu no ama nchemu o se on the coronavirus na aba no wonya eduru ebe ma immune system no aye so se na be ye ne kura kan wa entumi enwura nipadue no mu eno nti wan empe for asempa wan empe asempa anase se do food yaba no ene epian nti wan chief for asempa kodo me das pass obu sa wan chief for asempa kodo ene empe do food yaba no ene epian no minwa meyo no madam eti we do da wo so no sa ko huye eti wo huye na beto na nkofu abache wo de ade ko elonti ye free coronavirus mu a ye mbepe do no benianum afese nya no nko a koko na ayewa se koko no fifiri set dan a oso de ba obete ne te e de ama afese bema opese obema eye bema na obo adwuma na owura ni afro mu wura na emma bo nsem ma wo no bra na be pebi na no bi share me wife o say bento wife onye exam he yes e dey ano adwuma ye bo ntira enti adwuma susu ma o susu nya oyere pa esan say ade achi e ma bebre ni mema e consume me ne me yire nkonda enam adwuma ye bo nti enne me ba be hyem kena ana afa dey tina o ba be je ho gina yi pa because ma ba ko present na afa so o si golo susu golo na yawa ma ha okra o de bedana obebo amana kokra na afa so ma mo white was white for bedano obey ne kama de amon na ba ko kan ya manage henia no henia se ba ma bia obi wo de mba ya na wo dwo wonum enu ti yembo yembo ho ban emfisa ya wabobodin na ho se na be ya echi yen a ebetumi abo ho ban edwuma no de oye enti onche ne nkambra na obebo pa o se ne number no 02014613030 numbers ndi me two screens into the way for obenya no jume de mi amedi ho chiame edin no Bentel Robert FM director 2 am just the creative director kodon ko so team kama no e ma ne kama edebrewo mi no ka se ja bompata baby friend don cake rich herbal solution uhia na betu so afrey ye be director isi an ye ba be coronavirus immune system no agent na de ekoso ya no ya mi nso no nka ho so we dwumadi na share na ngopon ya adoma ya coronavirus no Ghana ye bedi ne so e won Yesu di mu nti amen. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.